दर्शक बंधु आजिर भिडियोरे आमे पेटर मित्र और शत्रु मानू चिन्हिबा ता सहित जानिबा उपकारी अणुजीव पेटरे करंती कौन। देरी नकरी आसंतु देखिबा। आपण माने निश्चिंत भावरे ए कथाटी शुणिथिबे पेट पाई नाट तीनोटी उदाहरण देई मु आपणकु बुझौची। एमिति लोक देखिथिबे बहुत दुर्बल थिबो, पतला थिबो, देहरे जेते खाइले भी लागु नथिबो। आउ गोटे उदाहरण दउची, मोटा लोक देखिथिबे खाद्य भी तार मध्य ठीक रे हजम हो नथिबो, चर्बी थिबो, डायबिटीज थिबो, ब्लड प्रेशर थिबो, सबु प्रकार रोग थिबो, कोष्ठकाठिन्य भी होउथिबो। तृतीय उदाहरणटी हेउची देखिबाकू ठीक ठाक थिबो किंतु शरीर रे स्नायविक दुर्बलता थिबो, जॉइंट पेन होउथिबो, घोड़ा बिंधा होउथिबो, विभिन्न प्रकार मानसिक समस्या मध्य थिबो। एई तीनोटी उदाहरणर मूल कारण कौन? तीन प्रकार व्यक्ति तीन जन जाक विभिन्न रोगरे पीड़ित। ए सबुर मूल कारण हेउची आम पेट। पेटर स्वास्थ्य जदि ठीक नहीं शरीर केभे भी ठीक रही परिबो नहीं। खाद्यर हजम प्रक्रिया को आपण टिके मन देई शुणंतु। आमे जो खाद्य खाउचे सेथिरे विभिन्न प्रकार सार अंश रही। श्वेतसार, पुष्टिसार, स्नेहसार, जीवसार ए सबु गोटे गोटे मलिक्यूल बा अणु ताकू भांगिले परमाणु। आम शरीरर प्रत्येक कोशिका पई ए सबु जिनिस न्यूट्रिएंट आकार रे आवश्यक। आमे ताकू विटामिन बा मिनेराल नाम देई थाउ। जहा आमे खाउचे ताहा पेटरे जाई पाकस्थली बा स्टोमाक रे रही थाए। सेठी विभिन्न प्रकार रस बा एंजाइम क्षरण ही एसिड क्षरण ही खाद्य को भांगिबारे साहाय्य करे। जेमिति कि आपणकर पेप्सिन, बाइल्स इत्यादि। सेई खाद्य को मध्य आम शरीर संपूर्ण रूपे ग्रहण करिया पे प्रस्तुत होई न थाए। तेणु ताकू आहुरी सरलीकरण करिवा पई आमर आवश्यकता पड़ी थाए केते गुड़िए उपकारी अणुजीव मानकर। जेमिति कि गोटे डाली जातीय गछर चेରରେ विभिन्न प्रकार गंठी थाए। सेथिरे नाइट्रोजेन बा जबक्षारजान विबंधन बैक्टेरिया थांती। सेमाने जबक्षारजान बा नाइट्रोजेन को गछ को पाइबारे साहाय्य करिथांती। सेमिति आम शरीर रे जेतेबेले खाद्य अंतनली रे पहुंचे सेतेबेले ताकू आम शरीर आब्जर्व करिया पई आहुरी सरलीकरण हेबा आवश्यक। तेणु खाद्य को तार सठिक विटामिन बा मिनेराल रे कन्वर्ट करिया पई अणुजीवंकर आवश्यकता निहाती भावरे रहिछि। आपण माने भाबंतो नाही जे सेमाने आम पेटरे काहींकी अछंती, आमर किछि क्षति करिवे। हाँ, क्षतिकारी अणुजीव अछंती, उपकारी अणुजीव भी अछंती। आसंतु सेगुड़िक विषय रे भल भावरे जानिबा। एही पेज रे मु दुई प्रकार अणुजीव गुड आउ बैड बैक्टेरिया विषय आपण मानकु देखाउछि। लैक्टोबैसिलस, एकरमानसिया, फेकालीबैक्टेरियम, रुमिनोकोकस एपरी अनेक गुड़िए आम अंतनली रे बा आम गट रे गुड बैक्टेरिया अछंती जहा आम पई उपकारी। सेगुड़िक सहित केते गुड़िए बैड बैक्टेरिया मध्य सेमानंकर बासस्थान आम अंतनली को बनई देइथांती। जेमिति कि इश्चेरिशिया कोलाई, क्लोस्ट्रिडियम, हेलिकोबैक्टर, स्टाफाइलोकोकस इत्यादि। जीवन रे मित्र केते जण अछंती चिन्हिबा आगरु प्रथमे शत्रु मानकु चिन्हिबा आवश्यक। देखिबा अपकारी अणुजीव करंती कौन। अपकारी अणुजीव गुड़िक निजे आम शरीर पई आवश्यक पोषक तत्व खाई दियंती एवं विषाक्त द्रव्य तैयारी करंती जहा आम पई बहुत क्षतिकारी। आम पेटरे घा बा अल्सर मध्य करंती, कैंसर रो संभावना को बहुत बढ़ई दियंती। कोष्ठकाठिन्य, बांती, तरल झाड़ा, गैस, एसिडिटी एपरिकी स्नायविक दुर्बलता और मानसिक दुर्बलता मध्य एगुड़िक जोगु कालक्रमे होइथाए। आमर
ନିଦ୍ରାରେ ବ୍ୟାଘାତ ହେବା, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ହେବା, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକର କାରଣ ଅପକାରୀ ଅଣୁଜୀବ ହିଁ ହୋଇଥାନ୍ତି। 3I ଇନଫେକ୍ସନ, ଇନଫ୍ଲେମେସନ ଏବଂ ଇଣ୍ଡାଇଜେସନ, ଏହି ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି କ୍ଷତିକାରୀ ଅଣୁଜୀବ ଗୁଡ଼ିକର। ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷଣ ରୂପେ ଆମ ଶରୀରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ୍ ହେବା, ଆମର ମୁଖ ଝାଳ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିବା, ବାରମ୍ବାର ଥଣ୍ଡା କାଶ ଇନଫେକ୍ସନ ହେବା, ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କମିଯିବା, କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଲର୍ଜି ହେବା ବା ସେ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଶରୀରରେ ଠିକରେ ହଜମ ନ ହେବା, ଆମ ଶରୀର ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ବାନ୍ତି କରିଦେବା, ତା ସହିତ ଆମର ଓଜନରେ ଅନିୟମିତତା ଦେଖାଯିବା, ବାରମ୍ବାର ବଢ଼ିଯିବା ବା କମିଯିବା, ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବା, ବ୍ୟସ୍ତତା ବଢ଼ିବା, ଚିନି ବା ମିଠା ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଇଚ୍ଛା ହେବା, ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ହେବା, ନିଦ୍ରାରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେବା, ତା ସହିତ ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭ୍ରାନ୍ତି ଧାରଣା ପଶିବା, ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆମ ପେଟ ଖରାପ ଅଛି। ଏହାପରେ ଜାଣିବା ଉପକାରୀ ଅଣୁଜୀବ କରନ୍ତି କ'ଣ। ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ତଃନଳୀର ଭିତର କାନ୍ଥକୁ ସୁସ୍ଥ ଓ ସୁଦୃଢ଼ ରଖନ୍ତି। ଯଦି ଆମ ଖାଦ୍ୟନଳୀର ଭିତର କାନ୍ଥ ଠିକ୍ ନ ରହିବ, କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ବା କେଉଁ ମିନେରାଲ ଆମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସିଏ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷାକ୍ତ ଜିନିଷ ପଶିବ, କାନ୍ଥର ଇଲାଷ୍ଟିସିଟି କମିଯାଇ ଅଧିକ କଣା ହେବ, ଖାଦ୍ୟର ଖରାପ ଅଂଶ ରକ୍ତରେ ମିଶିବ। ଉପକାରୀ ଅଣୁଜୀବ ଖାଦ୍ୟକୁ ଠିକରେ ହଜମ କରାନ୍ତି। ଖରାପ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଭିଟାମିନ୍ B1, B9, B12 ଆଉ ଭିଟାମିନ୍ K ଇତ୍ୟାଦି ସେମାନେ ବିଘଟନ ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଏମାନେ ବଢ଼ାନ୍ତି। ଫ୍ୟାଟ୍ ଓ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆବଜର୍ପସନ୍ ବଢ଼ାନ୍ତି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଶରୀରରେ ଡେରିରେ ପଚି ଆମ ରକ୍ତରେ ମିଶେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏମାନେ ହଜମ କରିବାରେ ବା ପଚେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମ ଶରୀରରେ ଲାଗିଥାଏ। ଶରୀର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ମିନେରାଲ ଏମାନେ ରିଲିଜ କରନ୍ତି। ଯଦି ଉପକାରୀ ଅଣୁଜୀବ ଆମ ପେଟରେ ରହିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟର 5% ବି ଆମ ରକ୍ତରେ ମିଶେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଫେରିବା। ଅପକାରୀ ଅଣୁଜୀବଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେମିତି କମାଇବା ଏବଂ ତା ସହିତ ଉପକାରୀ ଅଣୁଜୀବଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେମିତି ବଢ଼ାଇବା। ଦୁଇଟି ଯାକ କାମ ଏକାବେଳେ ହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା ବେଳେ ହାତ ଧୋଇ ଖାଇବା ଏବଂ ନିୟମିତ ଠିକରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଫାଇବର ଖାଦ୍ୟ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କି ତନ୍ତୁଯୁକ୍ତ, ଅତି ଚିକ୍କଣ ହେଇନଥିବ, ଆମର ଗଟ୍ ହେଲ୍ଥକୁ ଠିକ୍ ରଖେ ଏବଂ ତାକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ପୁରୁଣା ମଳ ବାହାର କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଉପକାରୀ ଅଣୁଜୀବ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ପରିବେଶ ପାଇଯାନ୍ତି। ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଚିନି, ଖରାପ ମସଲା, ରାଗ ଖାଦ୍ୟ, ରିଫାଇନ୍ ଓ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଖାଦ୍ୟ, ମଦ, ପଚାସଢ଼ା ଖାଦ୍ୟ, ଚିକଣ କେକ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଫର୍ମେଣ୍ଟେଡ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଦହି, ବାସି ପଖାଳ, କାଞ୍ଜି ଇତ୍ୟାଦି। କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ ରହିବେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଫର୍ମେଣ୍ଟେଡ୍ ହେଇ ନଥିବ, ନଚେତ୍ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଇ ପାରନ୍ତି। ପାଣିକୁ ଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ପିଅନ୍ତୁ, ପରିବେଶକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖନ୍ତୁ, ଯାଦ୍ୱାରା ମାଛିଙ୍କ ବଂଶ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ, ନିଦକୁ ଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭାବିବେ ଯେ ସିଏ ଏତେ ଜିନିଷ ଖାଉଛି, ତାର କିଛି ହଉନି, ମୁଁ କାହିଁକି ଖାଇବି ନାହିଁ, ଏପରି ଭାବନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଣୁଜୀବଙ୍କୁ, ଉପକାରୀ ଅଣୁଜୀବଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦବ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଅଲଗା।
शुद्धिकरण करंतु जेतेबेले आपनको लागुची जे आपणको शरीर दुर्बल हो जाइछि कोनोसी प्रकार रो खाद्य देहरे लागुनी आपणको पेट बिगड़ी जाइछि सेतेबेले निम हळदी रसुण पियाज महू घिओ तेल इत्यादि निज खाद्य रे शामिल करंतु जाद्वारा शरीर गोटे थर परिष्कार हो आपणको पई बोनस टिप्स प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक एई दुईटी शब्द को बुझिबा को चेष्टा करंतु। प्रोबायोटिक अर्थ जो उपकारी बैक्टेरिया जो गुड़िक आम शरीर रे उपकारी अणुजीव भाव में काम करती एवं प्रीबायोटिक अर्थ सेमानक पई आवश्यक खाद्य प्रोबायोटिक हिसाब रे बाजार रे औषध दुकान रे विफिलाक एवं विभिन्न प्रकार लाइव बैक्टेरिया स्पोर अवेलेबल डाक्तर परामर्श रे आपण सेगुड़ी को ग्रहण करें किंतु सेगुड़ी कृत्रिम उपाय प्रस्तुत करा जाई अछि तेणु प्राकृतिक उपाय आपण उपकारी अणुजीव थिबा फर्मेंटेड खाद्य खाई परिबे सेमानंकु ठीक रखिया पई सेमाने पेटरे ठीक रे फंक्शन करिवे सेथिपई आपण प्रीबायोटिक खाद्य चयन करंतु जेमिति कि कदली साग सेओ बार्ली ओट्स पियाज रसुण मटर मक्का बुट सोयाबीन इत्यादि आपण आपुल सीडर भिनेगार मध्य खाई परिबे ताहा गोटे भल प्रीबायोटिक काम करिथाए जेतेबेले आपण माने दही पखाल बा कांजी इत्यादि खाउछंती सेथिरे अधिक समय फर्मेंट नहिथिबा आवश्यक एवं सेथिरे लूण बेले बेले न मिसेया पई चेष्टा करंतु कहीं ना लूण मिसेवा द्वारा जे उपकारी बैक्टेरिया संख्या बढ़ी थाए सेमाने सेथिरे मरी जाइथांती एवं आपनको तार फायदाटा मिली न थाए तेणु जदि अधिका बासी बा खटा ही जाइछि आपण लूण मिसांतु किंतु अधिक खटा न खाया पई चेष्टा करंतु आउ बेले बेले लूण न मिसाई खांतु एबे आपण माने पेटर मित्र को पालिबे कि शत्रु को पालिबे से कथा चिंता करंतु एवं ता सहित भूलंतु नहीं सुस्थ जीवन ओडिशा चैनल को सब्सक्राइब करिया पई।